You know, when I look at my own life, Soalnya kalau saya lihat hidup saya yang dulu sendiri. I started the church Saya mulai sebuah gereja some 20 years ago, 2 bulan yang lalu. and there was only 12 people. Cuma ada 12 orang gereja saya. And this year, and the last few years, I have been traveling all over the world to minister to people. Dan tahun ini dan 2 tahun yang lalu, dan selama 2 tahun saya telah keliling dunia untuk melayani semua banyak orang. Who would have thought that when I had 12 people that one day I'll be traveling the world to preach the gospel? Mana saya pernah kepikir sudah saya cuma 12 orang gereja saya, suatu hari saya keliling dunia untuk membawakan Injil. I have given prophetic words on a train from one part of Siberia to another part of Siberia. Saya telah memberikan kata-kata profetik di dalam kereta api sudah dari satu bagian Siberia ke bagian Siberia yang lain. And the train conductor, I still have the photos, the train conductor gave her life to Jesus. The Russian train conductor gave her life to Jesus. Dan dokter keretanya sudah, saya punya fotonya, dokter keretanya sudah berikan hidupnya kepada Yesus. And so there are many stories in my life. Jadi banyak cerita dalam hidup saya. God has taken me to really incredible places. Tuhan telah bawa saya ke tempat-tempat yang luar biasa. I ministered in homes of people who the house doesn't have a swimming pool, the house has a lake. Saya tinggal di rumah-rumah di mana orang yang saudara rumah itu nggak punya kolam renang, dan rumahnya itu punya danau. I have ministered to people who are the richest people in the country. Saya tahu banyak orang yang paling kaya di dalam negara sebuah negara. People who are singers that sing to full stadiums. Orang ada penyanyi yang nyanyi di stadion yang penuh. Pop stars and movie stars. Bintang pop, bintang film yang terkenal. But I also minister to my cleaner as well. Tapi saya juga melayani kepada tukang bersih-bersih saya juga. I also minister to widows as well. Saya juga melayani para janda juga. And people who are homeless as well. Juga saya melayani orang-orang yang bahkan tidak punya rumah. You see, I love everybody. Saudara, saya mengasihi semua orang. It doesn't matter how high you are, how famous you are. Nggak peduli seberapa tinggi saudara, seberapa terkenal saudara. No matter where you are in life, Tidak peduli dimanapun kau ada di hidup. Jesus loves every single person. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Amen. Amin. And I want to tell you today that God wants to bring you to places. Dan saya tahu saya sudah bawa hari bahwa Tuhan wants to Bring you to places. Tuhan mau bawa saudara ke tempat-tempat. And to see God use you in great ways that you do not know of. Dan Tuhan akan baik saudara dan cara yang luar biasa yang saudara tidak pernah kenal, tidak pernah lihat sebelumnya. But I want you to know that tonight that I really want to give you the heart of God. Tapi saya mau tahu hari ini, malam hari saya benar-benar mau kasih saudara hatinya Tuhan. And you know, the understanding is that we know that what stops the visitation of the Holy Spirit is sin. Jadi saya sudah tahu tadi bahwa apa yang menghentikan kunjungan atau lawatan Tuhan adalah dosa. Sin that is unrepentant. Dosa di mana orang tidak mau bertobat. Sin like the sin of pride. Dosa kesombongan. Sins of unteachability. Dosa tidak bisa diajar. Where you feel like you already know a lot. Sudah merasa, aku tahu banyak nih. The most dangerous place to be where you do not have the visitation of the Holy Spirit is when you think you know a lot as a Christian already. Tempat yang paling bahaya di mana sudah tidak punya lawatan Tuhan adalah saudara merasa sudah tahu banyak karena sudah orang Kristen lama. That you have been to church many years. Bahwa kau sudah ke gereja lama banget. You've experienced a lot of the Holy Spirit experiences. Aku udah punya banyak pengalaman sama Roh Kudus. But has it changed you? Tapi pengalaman itu tidak bisa merubah hidup saudara ternyata. The story I have tonight is from a parable of Jesus. Malam hari ini saya punya cerita mengenai perumpamaan dari Yesus. You see, what drew Jesus' heart to this person didn't draw to another person. Saya tahu apa yang menarik Yesus kepada satu orang, tapi orang lain Yesus tidak tertarik sama dia. This is the perfect story about how to host the presence of God. Ini adalah cerita yang sangat tepat untuk sudah belajar bagaimana melayani hadirat Tuhan. How to draw in the presence of God. Bagaimana bisa menarik hadirat Tuhan. How to have God want to be with you. Bagaimana supaya Tuhan tetap tinggal sama kita. And that is something very important. Nah, kemudian ada sesuatu yang sangat penting. That God wants to be with you and talk to you. Tuhan mau sama saudara, Tuhan mau bicara sama saudara. And that is what God wants you to know tonight. Nah, itu yang Tuhan mau saudara mengerti malam hari ini. So tonight it's about what should you do to have open heaven. Jadi malam hari saya akan berkhotbah tentang apa yang harus saudara lakukan supaya surga tetap terbuka. And so here in this
we learned this morning, or rather this afternoon, from Pastor Richard, Jadi sudah tadi sore sudah kita baca Pastor Richard that we have to escape from the corruption of the world. bahwa kita harus menjauh daripada dunia ini. We have to flee from temptation. Kita harus lari daripada pencobaan. He says to confront our weaknesses. Sudah tahu kelemahan kita. He didn't say comfort your weaknesses. Dia tidak bilang saudara biarkan kelemahan saudara He apa adanya, tapi dia saudara harus hadapi. He didn't say tolerate or sayang your weaknesses. Dia tidak bilang toleransi kelemahan saudara atau sayang kelemahan saudara. But to be able to say, I need to work on them. Do what? To work on my weaknesses. Tapi saudara perlu katakan bahwa saya harus melawan kelemahan saya, harus mengerjakan sesuatu supaya kelemahan saya itu bisa lenyap. You see, the most important thing you need to know tonight is how your mind works. Malam hari yang paling penting saudara harus tahu bagaimana cara pikiran sudah bekerja. Because your mind is the most powerful part of your body. Karena pikiran saudara adalah bagian yang paling penting dari tubuh saudara. Because that is where your faith starts. Karena itu di pikiranmu lah imanmu itu terganggu atau menjadi berhenti, stuck. The faith will only work if the mind believes. Iman saudara hanya bekerja kalau pikiran saudara percaya. If the mind doesn't believe, there is no place for faith to work in your life. Kalau pikiran saudara tidak percaya, tidak tempat iman bisa bekerja dalam hidup saudara. And without faith, the Bible says it is impossible to please God. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, kata Alkitab. If you can please God, then how can you host the presence of God? Kalau sudah tidak menyenangkan hati Tuhan, bagaimana sudah bisa melayani Roh Kudus? So today we want to have you renew your mind. Jadi malam hari ini saya mau saudara kita memperbarui pikiran kita. Because you remember, the mind is the beginning of your soul. Saudara tahu pikiran adalah awal mula daripada jiwa saudara. If your mind decides, Kalau pikiran sudah memutuskan, your emotions will feel, perasaanmu nanti ikut merasakannya. and your will will choose. Ya, kehendak saudara harus memilih. So if I can touch your mind tonight, Jadi kalau saya bisa menjamah pikiran saudara malam hari ini, it will shift your emotions, itu akan merubah emosi saudara and your decisions are made. dan keputusan akan dibuat. So this story or this title here tonight is that you can go to church and never change. Jadi judul malam hari ini adalah kau bisa datang ke gereja tapi tidak akan pernah berubah. You can go to church and for the next 30 years you are still the same. Saudara bisa datang ke gereja 30 tahun lagi, saudara tetap sama, nggak berubah. And you know that's very sad. Itu menyedihkan banget ya kalau begitu. The only person that cannot change is Jesus. Satu-satu orang yang tidak bisa berubah hanya Yesus sebenarnya. Yeah, because he's the same yesterday, today, and tomorrow. Karena dia sama kemarin, hari ini dan selama. Yesus tidak pernah If berubah. I'm the same yesterday, today, and tomorrow, my wife will divorce me. Tapi kalau saya tetap sama kemarin, hari ini dan selamanya, istri saya bisa ceraikan saya. Maybe she probably will not, but nobody wants a husband or wife that is the same yesterday, today, and tomorrow. Mungkin enggak, tapi dia nggak ada saudara yang mau suami atau istri yang sama kemarin, hari dan selamanya. We all must change. Kita semua harus berubah. Tell somebody next to you, you can change. Kasih tahu orang sebelah saudara, kamu bisa berubah. So if you make up your mind to change tonight, you're Yes. gonna see something change in your life. Kalau saudara mengambil keputusan malam hari dalam pikiran saudara bahwa saudara mau berubah malam hari, saudara melihat sesuatu akan berubah dalam hidup saudara. So the first thing your mind must remember and think of is that why are you saved? Dan yang pertama saudara pikiran saudara harus ingat dan berpikir, kenapa saya diselamatkan? Did God save you so that you go to heaven? Apakah Tuhan menyelamatkan saudara supaya saudara bisa masuk ke surga? That is true, Itu memang benar, but it's only partly true. tapi itu hanya sebagian kebenaran. Because if God saved you to go to heaven, Kalau Tuhan menyelamatkan saudara hanya untuk ke surga, and that is the only reason why you're saved, dan itu kalau itu hanya satu alasan kau then diselamatkan, every single one of us here, kalau hidup setiap orang kita di sini, when you give your life to Jesus, kalau udah berikan hidup pada Yesus, straight away you should die. harusnya langsung mati. Because you can go to heaven straight away. Karena kan langsung ke surga sampai ke Why stay tujuannya. here? Kenapa tinggal di sini? There are better looking people in heaven. Karena orang di surga kan jauh lebih ganteng ya, lebih Life baik. is perfect there. Hidup di situ Why sempurna. stay in this world that is dying? Kenapa tinggal di dunia yang sedang mati? So ini? really, Jadi- God saved you so that you go to heaven is not completely true.
Jadi saudara, kalau saudara nyamakan saudara untuk supaya hanya saudara ke surga, itu tidak sebenarnya benar. Second, do you think God saved you so that you go to church every Sunday and stay the same? Apa saudara pikir Tuhan nyamakan kau supaya kau bisa pergi ke gereja setiap minggu tapi tetap gitu aja? That in your whole life you never want anybody to Jesus? Kalau gitu seluruh hidup saudara nggak pernah akan bisa menangkan siapapun kepada Yesus. You never served in any way? Kalau saudara nggak pernah akan melainin. You never gave to the kingdom of God? You never dance. Never gave to the kingdom of Saudara nggak God. akan pernah memberi kepada kerajaan Allah. I don't think that's true. Saya yakin itu tidak benar. I think God wants to know that every one of us here was saved for a reason. Jadi saudara, Tuhan mau kita semua diselamatkan untuk ada sebuah tujuan. You are saved for a purpose. Engkau diselamatkan dengan sebuah tujuan. You're saved also not so that you would look at yourself and say, you know, now I'm a Christian, I go to a great church. No, that's not the reason why you're saved. Kalau saudara diselamatkan supaya saudara bisa bilang, oh saya seorang Kristen, saya gereja yang luar biasa. Bukan, itu bukan alasan saudara diselamatkan. You know, I always say to my church, we're not here to build a mega church. So kalau saya, you have say for my church. We're not here to build a mega church. Ketika saya mendengar orang mau membangun sebuah gereja yang mega church, We're not here to build a mini church. atau membangun sebuah gereja mini, We're here to build a model church. model. Model Jadi church. kita di sini nggak untuk membangun sebuah mega church, nggak membangun sebuah mini church, tapi kita di sini membangun sebuah gereja menjadi sebuah model To model after Jesus. untuk menjadi model dari Yesus Kristus. Amen. Amin. We want the church to look like Jesus. Kita mau gereja kelihatan seperti Kristus. We want the pastor to be like Jesus. Kita mau pastor seperti Yesus. We want our friends to be like Jesus. Kita mau teman-teman kita seperti Yesus. And so this story here, Bahasa Inggris saya, to some who are confident with their own righteousness and look down to everyone else. Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. To the Pharisees stood by him and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. and this is the story about how to host the presence of God. Ini ada cerita mengenai bagaimana saudara bisa melayani hadirat Tuhan. You see who God, Jesus drew us to was the man who was the tax collector. Saudara tahu bahwa ini orang yang dekat kepada Yesus ada justru tukang pajaknya itu. Two men came into the temple. Dua orang datang kepada bait Allah. One of them beating his chest. Salah satu memukul dadanya. One of them beat his chest and said, look at me, God, I'm not like the rest of them. Satu memukul dadanya bilang, Tuhan lihat, gua nggak kayak yang lainnya. The other one says, sorry God, I am not like everybody else. Yang satu lagi bilang, maaf Tuhan, aku tidak seperti orang lain. One of them full of pride. Salah satu penuh dengan kesombongan. One of them full of humility. Salah satu penuh dengan kerendahan hatian. The first one, the Pharisee says, God, let me tell you how good I am. Yang pertama orang Farisi bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kasih tahu Tuhan ya, betapa bagusnya baiknya saya. The tax collector said, God, you tell me how good I am. Tukang tax collector, sudah tukang pajak bilang, Tuhan, engkau yang harus kasih tahu saya betapa how good I am, betapa baiknya saya. The Pharisee was teaching God. Orang Farisi ini ngajarin Tuhan. That's what some of us do sometimes. Kadang-kadang kita kayak gitu tuh saudara. We want to teach God Kita pengen ngajarin Tuhan. as though God doesn't know what's going on. Sepertinya Tuhan nggak tahu apa yang sedang terjadi. Say, God, let me tell you what I think. Tuhan, saya mau kasih Tuhan apa yang saya pikirkan ya. But you know what? Be like the tax collector. Tapi sudah tahu kalau sudah mau, sudah seperti tukang pajak itu yang God, bertobat. I'm going through trouble right now. Tuhan, saya sedang sulit I'm going sekarang. through difficulties right now. Saya sedang I'm masalah struggling susah. right now. Saya sedang bergumul Tuhan. God, tell me what you think, God. Tuhan kasih tahu saya apa yang kau pikirkan Tuhan. Tell me, God, what you will say, Lord. Tuhan kasih tahu saya apa yang kau akan katakan. Let me see what you see, Lord. Biar aku melihat seperti apa yang kau lihat Tuhan. Tell me, God, why is this happening to me? Kasih tahu saya Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam hidup This saya. should always be our attitude. Ini harusnya menjadi sikap kita selalu. Because
The tax collector came with no confidence, but he came with conviction. Tapi karena tax collector atau pemungut pajak ini datang bukan dengan keyakinan, tapi dia datang dengan konviksi. You have to be very careful as Christians. Sudah harus hati-hati sebagai orang Kristen. We can be doing all the Christians thing, and then what we have is what we call spiritual pride. Kita bisa lakukan banyak hal kekristenan, akhirnya kita yang punya cuma ada namanya kesombongan rohani. And spiritual pride comes very quietly. Kesombongan rohani itu datangnya pelan-pelan, diam-diam. You don't know it's there. Kita sudah nggak sadar kalau datang ke kesombongan rohani. But it happens when you start comparing with one another. Saudara tahu itu terjadi kalau sudah mulai membandingkan satu dengan yang lain. When you compare your churches, Dia sudah membandingkan gereja-gereja saudara. oh, that is very dangerous. Oh, itu bahaya banget saudara. That is the story of the Pharisee. Itu ceritanya orang Farisi itu. So he left the place. The Pharisee left the place with what we call false confidence. Nah, orang Farisi itu meninggalkan bait suci dengan apa yang disebut dengan keyakinan yang palsu. But the tax collector left the place with true conviction. Tapi saudara, pemungut pajak itu meninggalkan bait suci itu dengan apa yang disebut keyakinan yang benar. Because Konviksi yang conviction is the first sign to a repentant heart. Karena konviksi adalah tanda pertama dari hati yang bertobat. It is impossible from here now, all the way to the day you die, you will not sin anymore. Tidak It is mungkin not saudara possible. dari sini sekarang hari ini saudara berada sampai hari saudara mati tidak akan pernah berbuat dosa lagi, itu tidak mungkin. But when we sin, it should keep us humble before the Lord. Tapi kalau kita bisa jatuh itu bahwa kita harus tahu juga kita tetap harus rendah hati depan hadapan Tuhan. You see, the Pharisee came saying, God, look at my life. I fast and I give. I'm really have done it, God. Look at my merit. Tuhan lihat, Tuhan saya datang, orang Farisi mana, Tuhan saya datang lihat Tuhan, saya itu berbuat baik, saya itu berpuasa, Tuhan saya memang pantas mendapatkan penghargaan. But the tax collector say, God, I've got no merit, but Lord, I ask for your mercy. Tapi saudara, orang yang pemungut pajak bilang, Tuhan saya nggak layak Tuhan, karena itu Tuhan saya minta belas kasihan-Mu. You see, it's very important that we must understand that it's not how we see ourselves or how we see our church, it's how God sees us and how God sees our church. That is the real KPI. Hero what? Key performance index. Oh, performance index, oke. Jadi saudara, bukan yang paling penting bukan bagaimana kita melihat gereja kita, tapi yang paling penting saudara adalah bagaimana Allah memandang gereja kita, apa yang dipikirkan gereja kita. Itu adalah faktor menjadi tolok ukurnya. You know, the story here in this chapter here, it actually has two other stories before and after that. Saudara tahu di cerita di bagian ini sebenarnya ada dua cerita sebelumnya dan dua cerita setelah cerita ini. The story earlier on is about the widow that kept persisting, asking the unrighteous judge to give her. Cerita sebelumnya itu bicara tentang seorang wanita janda yang terus-menerus bermohon kepada hakim yang tidak benar itu untuk menjawab perkaranya. That story, that parable is to show you how humble you must be when you approach God. Nah, cerita itu, perumpamaan itu menunjukkan kepada saudara betapa saudara harus rendah hati kalau mau datang kepada Tuhan. The unrighteous judge is not God, but God says, even if the unrighteous judge can give to her, what more I, God, will give to you. Nah, orang hakim yang tidak benar itu bukan Tuhan, tapi Tuhan mau kasih tahu, bahkan hakim yang tidak adil itu menjawab permohonan janda itu, apalagi saya Tuhan yang benar. So come to Him with humility. Jadi datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati. Because no matter how great you build your church, there is more He wants to give you. Come in humility in every level. Jadi saudara, walaupun seberapa besarnya saudara membangun gereja saudara, ada kerendahan hati di setiap level untuk ada berkat yang lebih besar lagi setiap level. And when God comes to you, dan ketika Tuhan datang ke saudara, you have to come like the other story it talks about, like a little child. Saudara harus datang pada seperti cerita yang lain yang bicara mengenai seperti anak kecil. Is when a child comes to the Lord, seperti seorang anak kalau datang kepada Tuhan with a purity of heart, dengan hati yang tulus, come trusting, datang percaya, believing percaya in the Father that he was going to approach. Kepada Bapa yang akan dia dekatin. You see, because if you don't do that, saudara kalau saudara tidak lakukan itu, and you quietly allow spiritual pride to come in, kalau saudara membiarkan dengan pelan-pelan kesombongan rohani masuk dalam hidup saudara, then what will happen to you is
humility will move away. Karena apa yang saudara lakukan, akhirnya kerendahan hati akan hilang pelan-pelan. And secondly, you'll be unteachable. Dan setelah itu saudara menjadi orang yang nggak bisa diajar. The Pharisee went out of the temple with so much confidence, but so blind to his deception. Jadi saudara, orang Farisi itu keluar dari bait suci itu, dia begitu yakin dia benar dan begitu buta tertipu penipuannya. At least the tax collector, when he came out of the temple, he came knowing he is loved by God. Jadi sudah dia keluar dari bait suci, dia terus bilang, saya ini cinta sama Tuhan. Dia tertipu terus. You see, it's very dangerous when we are deceived by false confidence. Jadi saudara, sangat berbahaya dia tertipu oleh saudara keyakinan yang palsu. False confidence is when you're confident in your spirituality, but in that place, actually, that's full of pride. Keyakinan palsu supaya saudara itu bangga sama kehidupan rohani saudara. Sebenarnya saudara itu sampai ke level di mana saudara jadi sombong juga. Because when you start having that, karena ketika sudah mulai memiliki sikap seperti itu, the first thing that will happen to you is your mind will start to normalize disobedience. Jadi saudara, apa yang terjadi saudara, tandanya kalau sudah mulai sombong, pertama saudara, pikiran saudara mulai menormalkan ketidaktaatan. Then disobedience becomes a normal thing. Kemudian kalau tidak taat sama Tuhan itu biasa aja jadinya. It's okay to do this. Biasa aja kompromi melakukan ini. Because God has not punished me yet. Tuhan kan nggak hukum saya kok. You see, God doesn't want to punish you. Saudara tahu Tuhan nggak mau hukum saudara. God wants to change you. Tuhan mau merubah saudara. But the problem is that the Bible also tells us the devil wants to destroy you. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa iblis itu mau memusnahkan saudara. The devil will not take you out when you are only 20 people church. Only what? 20 people church. He will not try to take you out. Iblis nggak akan tarik saudara jatuh kalau saudara cuma di dalam gereja yang 20 orang. Belum. The Bible will not take you out as a man and woman of God if you just only have 5 disciples. Saudara, iblis nggak nyerang saudara kalau saudara cuma 5 murid. Belum. But if you start building this blindness to false confidence, tapi saudara mulai membangun keyakinan yang palsu, mulai menjadi buta, he will wait. Dia akan tunggu, iblis akan tunggu. He will wait until your church becomes 5,000. Dia tunggu nanti gereja udah 5.000. When you become a very famous pastor. Kalau nanti udah jadi pastor yang sangat terkenal. And then when that weakness is there, tetapi kelemahannya ada di situ, then he will attack you. Nah, baru dia diserang di situ waktu sudah di atas. And you'll be blind. Sudah akan dibutakan. You will not know it. Sudah bahkan nggak sadar. And you will fail. Dan sudah akan gagal. And you fall. Dan sudah jatuh. You see, God wants to take you higher. Sudah tahu Tuhan mau bawa saudara lebih tinggi. But the devil is also waiting for you to higher to take you down low. Tapi iblis juga lagi nunggu saudara lebih tinggi nanti baru ditembak jatuh. You have to be careful. Saudara harus hati-hati. I'm speaking from somebody that has ministered for 30 years already. Ini saya bicara karena saya sudah melayani Tuhan tuh 30 tahun. I've seen great men rise, great men fall. Saya sudah melihat hamba Tuhan besar bangkit, hamba Tuhan besar jatuh. I think the most important thing is not about rising or falling. The most important thing is you finish well in life. Saya tahu ya, masa yang paling penting sudah bukan sudah akan bangkit, sudah jatuh, tapi paling penting sudah harus selesaikan pertandingan dengan baik. You must finish well in life. Sudah harus bertahan pertandingan hidup ini dengan baik. You can start great. Sudah bisa mulai dengan menjadi You can have a great Tuhan. plan. Sudah bisa punya rencana yang besar. You can be very excited. Sudah boleh sangat bangga. Starting something is very easy. Memulai sesuatu itu gampang. Very easy. Sangat gampang. What is hard is finishing it. Yang paling sulit adalah menyelesaikan pertandingan saudara. Because if you want to do God's kingdom work, it will take sacrifice. Karena kalau saudara mau melayani dalam kerajaan Allah itu memerlukan pengorbanan. You will suffer. Saudara akan menderita. There will be pain. Akan ada sakit. And there will be hurt. Dan akan ada luka. It is not joy and honeymoon or movie. Ini nggak kayak, ini bukan cerita film tentang sukacita dan honeymoon. Bukan. You got to say to yourself, Saudara harus ngomong pada diri even sendiri. if everybody leaves me, I will still go on. Saudara harus bicara sama dirimu sendiri. Sekalipun semua meninggalkan saya akan tetap melakukan kehendak Tuhan. It's a very tough thing to do. Itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Very easy to say. Gampang diomong. But this is what we need. Tapi ini yang kita butuhkan. We need you to be mentally resilient. Saudara, kita perlu secara mental siap. You know, you are not the strawberry generation. Saudara tahu nggak? Saudara ini bukan generasi strawberry. You know what's the strawberry generation? Tahu generasi strawberry? Look good on the outside, but you press it,
it will crush easily. Oh, kelihatannya cakep saudara, strawberry dipencet langsung hancur. That means a little bit, oh, she scolded me. Oh, he doesn't love me anymore. Oh, saya. You cannot be that. You have to be resilient. Oh, pemulis saya memarahin saya. Oh, dia nggak sayang saya lagi. Saudara nggak boleh begitu. Saudara harus menjadi orang yang bisa punya kekuatan untuk melawan. To do God's work, Karena untuk melakukan pekerjaan Tuhan, to be a minister of God, untuk menjadi orang hamba pelayan Tuhan, to be like these guys, untuk menjadi seperti orang-orang ini, you have to have a thick skin and a soft heart. saudara harus punya kulitnya badak tapi hatinya lembut. But most people is the other way around, terbalik. Nah, orang lain justru kebalik, saudara. What they have is what? A soft skin and a hard heart. Apa yang mereka punya, saudara, kebalik, saudara ya. Ini apa, kulitnya lembut, hatinya keras. People talk about you, oh, ouch, ouch, ouch. Oh, orang ngomong dikit aja, Angry, bitter. pahit, You cannot. toxic gitu. Yeah, that's right, toxic, you know. Dikit-dikit toxic, saudara, kerja toxic. You cannot survive, young people. You cannot Model survive. gitu tuh nggak tahan, dipakai Allah Tuhan nggak bisa. To be in this business, Untuk dalam pekerjaan you have to have a thick skin, harusnya kulitnya tebel, but you must have a soft heart. muka juga tebel, hatinya mesti lembut. You must love people, Saudara harus mengasihi orang. but you must take the bullet also. Tapi harus juga tahan peluru, saudara. That is the life of a leader. Itu adalah hidup daripada seorang pemimpin seperti itu. You are ready for that? Saudara siap nggak digituin? Are you ready for that? Saudara siap digituin? Ministry life is not going to be easy. Hidup pelayanan itu nggak gampang. It can be exciting, but it can also be very hard. Memang menarik sih, yang menyenangkan, tapi juga sangat sulit. So the Bible tells us in Psalm 66, Jadi Alkitab mengatakan dalam Mazmur 66, say, if I cherish sin in my heart, the Kalau- Lord would not listen. kalau aku menyukai menyambut dosa dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar. So what do you cherish in your heart? Jadi apa yang saudara suka dalam hati saudara? If you want the Lord to listen, Apa kamu mau Tuhan mendengarkan saudara? you got to not let bitterness and anger and unforgiveness stay in your heart ever. Saudara harus ambil kepahitan, tidak mau mengampuni dari hati saudara itu, yang noda itu keluarin dari hati saudara selamanya, buang. I heard God says this right now, just now. Saya barusan dengar Tuhan yang ngomong nih. God says, if you want to see breakthrough in some of your situation you're facing, for some of you, Tuhan bilang kalau saudara mau lihat terobosan dengan di beberapa saudara, forgive your enemies. ampuni musuh saudara. Forgive the people who are attacking you. Ampuni orang yang menyerang saudara. Forgive those that try to steal from you. Ampuni mereka mencoba mencuri dari saudara. Say, Pastor, I don't know how to do it. Just open your mouth and just say it. If you don't feel it, it doesn't matter. Just say it. Kalau saudara bilang, Tuhan, Pastor, saya nggak tahu gimana cara melakukannya. Bukan, saudara katakan saja. Nggak perlu rasakan, yang penting ngomong. And slowly, layer by layer, Dan lapisan demi lapisan, the unforgiveness will leave you. yang tidak mau mengampuni akan meninggalkan saudara lapis demi And lapis. then God will listen to you. Baru Tuhan akan dengar saudara. You cannot be a pastor or a leader when you have unforgiveness in your heart. Saudara nggak bisa menjadi pastor atau pemimpin kalau saudara tidak punya ketidak mengampuni dalam hati saudara. You cannot have spiritual pride as a pastor or a leader. Saudara nggak boleh punya kesombongan rohani sebagai seorang pastor atau pemimpin. Unforgiveness and spiritual pride are two very dangerous sins that will stop God from habitating your presence, His presence with you. Tidak mengampuni dan dosa adalah dua hal yang menghentikan hadirat Tuhan di dalam hidup saudara. And so God wants you today to know that what are you pursuing in your life? Saudara, Tuhan mau, walaupun hari sudah mau mengerja, apa yang kau kejar dalam hidupmu? So some of you are gonna plant churches. Beberapa saudara akan merintis gereja. Some of you are building churches. Beberapa saudara membangun gereja. Some of you are thinking of planting churches. Beberapa saudara berpikir mungkin saya mau merintis gereja. Some of you are thinking, I want to do greater works for God. Do greater work for God. Ada yang berpikir saya akan melakukan hal-hal yang lebih besar buat So Tuhan. I want to ask you this question. You need to answer this question yourself. Saya mau tanya sama pertanyaan ini. Saudara harus menjawab pertanyaan ini sendiri. Why do you want to do it? Kenapa saudara melakukan itu? Why do you want to build your church? Kenapa saudara mau bangun gereja saudara? Why do you want to start a church? Kenapa saudara mau memulai sebuah gereja? Why do you want to pursue being a leader? Kenapa saudara ingin mengejar jadi pemimpin? Why do you want to become a church planter? Kenapa saudara mau menjadi seorang perintis gereja? Ask yourself why. Tanya kenapa?
And if you don't know the answer, Kalau saudara nggak tahu kenapa, if you're not convinced by the answer, kalau saudara tidak yakin dengan if the jawabannya, answer is not beating in your heart, kalau jawabannya tidak bisa menyala dalam then this you hatimu, know is the right thing to do. this This is the right thing to do. Nah, saudara kalau tidak tahu bahwa ini hal yang benar saudara lakukan, Please don't do it. jangan lakukan kalau saudara nggak yakin gitu. Because it is all based on emotion. Karena dasarnya saudara lakukan itu karena emosi. You must ask yourself, why do you want to plant a church? Saudara tanya, benar-benar kenapa saya mau merintis Why do gereja? you want to start a church? Kenapa saudara mau mulai sebuah gereja? Why do you want to go overseas to plant a church? Kenapa saudara mau pergi ke seberang lautan untuk memulai Why sebuah do you want gereja? to build your church in your country or in your cities? Kenapa saudara membangun gereja saudara di negara saudara, di kota saudara? Until you know the answer. Sampai saudara mengerti dan tahu jawabannya. Everything you're doing is because you're following other people. Kalau saudara nggak tahu jawabannya, sebenarnya saudara lakukan itu cuma ikut-ikutan orang lain. Because he is doing it, I also want to do it. Karena dia lakukan, saya ikut-ikutan ah. Then that is the wrong reason. Itu alasan yang salah. There must be a calling of God in your life. Harus ada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. If you ask me, I know why I'm doing what I'm doing, why I'm doing, I know. Kalau saudara tanya kepada saya tahu kenapa saya lakukan apa yang saya lakukan. Saya tahu. I know where I am going. Saya tahu kemana saya akan pergi. I know when I'm gonna die. Saya tahu kapan saya akan I'm mati. serious, I know when I'm gonna die. Serius, saya tahu kapan saya mati. I know my lane in life, my road in life. Saya tahu jalan saya dalam hidup, garis saya dalam hidup. And I'm gonna stay in that road. Dan saya akan tetap tinggal dalam jalan yang Tuhan Because telah that's kasih where saya. my calling is. Karena di situ letak panggilan saya. Every one of you have a calling. Setiap saudara punya panggilan. Every one of you have a purpose. Semua saudara punya tujuan. Everybody has a destiny. Semua punya destiny. But unless you know why you're doing it, if not, you will not finish the race. Tapi kalau saudara tidak tahu kenapa saudara lakukannya, saudara tidak akan bisa bertahan sampai garis akhir. After a while, you will puncture. Puncture. You will the air will leave the balloon. Nanti kalau saudara begitu saudara nggak tahu tujuan, lalu sudah kayak itu balon yang kempes pelan-pelan. Because after a while, all that energy will lose. Karena setelah itu, nah, saudara kalau cuma emosi nanti energinya hilang juga. You know, there is a race. You know, have you watched the television before? The Africa in Africa. Sudah tahu semua di TV ya, soal pertandingan di Afrika. In Africa, you know, the lion they will watch for the deer. Sudah tahu di Afrika ya, itu singa itu mengintip. And then he sees the deer, rusa itu. then he jumps out and he runs after the deer. Dan ketika dia lihat rusa itu, dia loncat, dia kejar itu rusanya. Then you see he running, and then the deer running, right? Dan soalnya bahwa singanya lari, rusanya lari. Most of the time, the lion loses and doesn't get the deer, and the deer runs away. Kebanyakan saudara itu singa tuh kalah, nggak dapat rusanya dan rusanya akhirnya kabur. The only time the lion can eat the deer is when the deer is a baby or injured deer. Satu-satunya kesempatan singa itu bisa dapetin rusa itu adalah kalau rusa itu rusa bayi atau rusa yang terluka. Do you know why the lion loses all the time to the deer who's running? Sudah tahu kenapa singa kalah sama rusa setiap kali dia kejar dia? Because the lion is running only to fill the stomach. Karena singa itu lagi ngejar untuk isi perut. But the deer is running for his life. Tapi saudara, rusa lari untuk nyawanya. He is running for his dear life. Dia lari untuk nyawanya. If he doesn't run away, he will die. Kalau dia nggak lari, dia mati. So he will run very fast. Dia larinya sangat cepat. But for the lion, if I cannot catch, never mind. There's another one later on. Kalau singa, nggak dapet, nggak apa-apa, yang lain nanti ada bisa makanan lagi. So, what are you doing right now with your life? Jadi saudara lakukan apa sekarang dengan hidup saudara? What are you running? Saudara lari kejar apa? What are you chasing in life? Apa yang saudara kejar dalam hidup ini? What are you pursuing in your Apa life? yang sedang saudara lari kejar dalam hidup Is ini? it really from God Apa benar untuk Tuhan? or because somebody else is doing it? Atau sudah ikutan karena orang lain dilakukan itu? Do you really feel the call? Feel the calling? Apakah saudara benar-benar merasakan panggilan dari Allah? You know, church, building a church, starting a church is about life and death. Saudara tahu nggak? Saudara kalau mendirikan gereja itu masalah hidup dan mati loh. It's really about life and death. Itu benar-benar mengenai masalah hidup dan We're in the mati. most important business. Itu benar-benar bisnis yang paling penting. When you go to heaven, the only thing that goes to heaven with you is the church.
Kalau saudara ke surga, satu-satunya yang bawa saudara ke surga, saudara bawa ke surga itu ada gereja yang saudara gembalakan, saudara lainnya atau orang saudara lainnya. No company will go to heaven. Only the Nggak church ada. will go to heaven. Nggak ada perusahaan yang akan ke surga, saudara. So what do you think is the most important thing to God? Jadi apa yang paling penting saudara bawa ke surga? And what are you living for? Saudara hidup untuk apa? What are you dying for? Saudara mati untuk apa? Ask yourself this question. Tanya sama sendiri pertanyaan ini. Because the church, when we start the church is about life and death. Kan kita mulai gereja masa hidup. Every sama mati. person we bring in here is to give them new life, eternal life. Amen. Semua kita bawa gereja tujuan untuk beri hidup yang baru, hidup yang kekal. Amin. And the people out there who do not know God, they have eternal damnation and eternal hell waiting for them. Dan orang tidak ikut Tuhan, mereka punya kebinasan kekal buat mereka dan neraka buat mereka. Therefore, this is so important. Karena itu saudara, gereja itu adalah sesuatu yang sangat penting. New life, we are about life and death. Saudara kekasih, ini adalah mengenai hidup atau mati. So run after it like it's life and death. Jadi saudara harus kejar panggilan itu saudara seperti hidup atau Win mati. souls like it's life and death. Menangkan jiwa itu masalah hidup atau mati. Go there and plant churches like it's life and death for that nation. Pergi sana saudara merintis gereja itu masalah hidup atau mati untuk bangsa itu. But every day I think about the Japanese people. Millions and thousands of them are dying in the next many years. Jadi setiap hari saya berpikir tentang Jepang, jutaan dari mereka akan mati dalam tahun-tahun yang datang ke neraka. No one will know Jesus at all. Tidak satu orang pun dari mereka mengenal Every Yesus. country is the same. Setiap negara itu sama. And that's why we build the church. Itu sebabnya kita That's why membangun we're so gereja. proud of the name New Life, because we bring truly new life to Ini people. soal nama dirinya New Life, soal kita membawa New Life kepada orang. Hidup yang baru. And so tonight, Jadi malam hari ini, do you know why you are in church? saudara tahu nggak kenapa saudara di Do gereja? you know why you're planting a church? Saudara tahu kenapa saudara merintis Do sebuah you gereja? know why you're called to go? Saudara tahu nggak kenapa saudara dipanggil untuk pergi? Do you know why you're building new life? Saudara tahu kenapa saudara membangun gereja New Life? Because I know why. Karena saya tahu kenapa. Pastor knows why. Pastor tahu kenapa? Do you know why? Tahu nggak kamu? And if you know, Nah, kalau sudah tahu, if you truly know, kalau sudah benar-benar tahu, I want you to stand up right saya now. mau sudah bangkit berdiri. Kalau sudah benar tahu untuk apa sudah hidup, sudah membangun gereja, untuk apa sudah boleh bangkit berdiri. Amen. 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 You know why you're building a church? You know tahu why tak? you're in church? You know why you're a Christian? You Sudah know tahu. why you're doing Sudah what tahu you're kenapa doing? sudah bangun gereja, kenapa sudah orang jadi Kristen, sudah tahu apa yang sudah kerjakan, bangkit berdiri. Then you stand and you tell God, Kalau you know, sudah tahu, yes, sudah bangkit dan kasih tahu Tuhan, yes. yes, God, yes. Hanya yang tahu aja, yang lain jangan berdiri sudah, kalau sudah enggak dipanggil oleh Tuhan. You know, I think the most important thing if you want to become successful as a minister Menurut saya hal yang paling penting kalau sudah mau jadi orang yang sempurna, yang sukses dalam pelayanan, is to hear God's voice. You need to hear God's voice. sudah perlu mendengar This is perintah the Tuhan. most important thing. Ini hal yang paling penting. Because if you cannot hear God's voice, how you know where you're going to go? Kalau sudah nggak bisa dengar suara Tuhan bagaimana, sudah tahu kemana sudah pergi. If you cannot hear God's voice, how are you going to be able to solve difficult problems? Kalau sudah nggak bisa dengar suara Tuhan bagaimana sudah bisa menyelesaikan, menjawab pertanyaan saudara. Hearing God's Mensolve voice saudara. is to me the most important thing if you're going to be a minister of God. Dan saudara, ada hal yang paling penting kalau sudah menjadi seorang menjadi pemimpin, pelayan Tuhan, hal yang paling penting adalah mendengar suara Tuhan. And everybody can hear God's voice. Pardon me? Everybody can hear God's voice. Setiap orang bisa mendengar suara Tuhan. And God can speak to you for anything at all. Dan Tuhan bisa bicara pada engkau apapun. Whatever you need, Apapun yang sudah butuhkan. He will tell you the answer. Tuhan bisa kasih suatu jawaban. So this was many years ago. Ini berapa tahun udah jauh dulu ya saya I'll katakan. close with this story. Saya tutup dengan cerita So ini. many years ago, Pastor just went to Japan. I went to Japan with my family many years ago. Saya udah ke Jepang tuh dulu bang sama keluarga saya. So I went to Japan with my brother and his family. Saya ke Jepang sama saudara saya dan keluarganya. So all my children right now are grown up and married already. Okay? Sekarang Except saya one. udah besar, udah menikah, kecuali sisa satu yang belum nikah. But you know, at that time they were all very small. Waktu itu saya ke Jepang, anak saya masih kecil 5 banget. years old, 5 tahun, 7 years old, 7 tahun, 3 years old. 3 tahun umur anak saya. So they were all together 8 children. Jadi 8 children. Yes, 8 children. Yeah, because my brother had 3 children. No, Okay. I don't have another wife. No. Oke. Jadi sudah baik, sudah dia bawa 8 anak ke Jepang. Waduh. So my brother and we were in the
the train station in Ginza. Jadi kita sudah di stasiun kereta di Ginza, itu pusat kotanya Jepang. And then in this train, have you gone to the train station inside the Japanese train station? It's very complex. Kalau sudah masuk ke dalam kereta Jepang itu sudah masuk pintu yang satu, keluar pintu yang lain, sudah nggak ketemu jalannya, kompleks sekali, susah. And so it was during evening time, so people were coming out from work. Jadi saudara waktu itu udah sore menjelang malam, orang mulai pulang dari kerja, itu keretanya penuh, di situ stasiun penuh. So they all look like soldiers because all wear black suit and tie and they all walking. Semua kayak tentara sudah habis pulang dari kerja ya, pakai jas hitam, tie dan jalan. So there were many people. Jadi banyak orang di So at that time we don't have Google yet. Waktu itu belum punya Google kan. So we look at the map. You know what the map is? Okay, so peta ya. a piece of paper that shows a geography. Ya, peta. Sudah masih ngerti peta nggak sih? Okay, alright, good. Many of you may not know what the map is. Mungkin sudah nggak pernah lihat peta. So we were looking at the map. Nggak lihat peta. Where to take the train? Cari kereta. And then when I looked up, I said, okay, let's go. Ayo kita jalan. And then my daughter and my brother's daughter, two of them were missing. Tiba-tiba anak perempuan saya dan anak perempuan saudara saya hilang dua orang. And so when your children hilang, you are very takut, okay? So ketika anak saudara missing, saudara very afraid, you know. You think you takut nanti jadi gila, okay? Jadi apa? Yeah, like gila, like takut nanti gila, okay? You become crazy ya. Yeah, so because your mind you're thinking, oh my goodness, how do I find my children? Because istri saudara mikir, gimana nih kita hilang, kok bisa anak kita hilang? So you ask this person, you ask that person, they all speak Japanese. Kita tanya orang lain, semuanya kan orang Jepang, saudara. So I don't know who to ask. Saya nggak tahu mau nanya siapa. So I told my sister-in-law, you stay here with the rest of the children. Nah, saya kasih tahu saudara saya, kamu di sini sama semua anak kamu ya, jaga ya. Don't lose any more children. Jangan hilang lagi lo ya, udah hilang dua nih. No more losing, okay? Nggak boleh hilang lagi ya. Enough. Cukup. Okay, and I told Ping, you go this way, and then I told my brother, you go that way. Ping, kamu ke jalan sini ya, nah saya cari yang jalan lain. So I stand, I say, God, tell me where to go. Waktu saya berdiri, saya tanya, Tuhan kemana saya harus pergi nih? So I don't know where to go. Saya nggak tahu mau kemana. I only can depend on the Holy Spirit. Saya belum bergantung. You must imagine, you're a parent, you're very fearful. Very fearful. Kalau sudah orang tua sudah takut sekali. What, my mind said, what if I don't see them again? Kalau di pikiran sudah langsung pikiran ketemu anak saya gimana nih? The fear really grips you very much. Ketakutan itu benar-benar menggigit saudara. But I didn't want to panic. Tapi saya nggak mau panik. But all these thoughts kept coming. All these thoughts, all the funny thoughts kept coming. Semua pikiran itu terus nyerang saya. So I said, God, you have to tell me where they are. Terus Tuhan harus kasih tahu saya mereka di mana. I was in Japan. Saya di Jepang nih. But thank goodness God didn't speak Japanese to me. Tuhan, saya nggak bisa ngomong Jepang ini. So I said, God, where are they? Dan Tuhan, mereka di mana? And this is what the Holy Spirit told me. Ini yang Roh Kudus kasih tahu saya. The Holy Spirit is not, in the Chinese word, he's not lost or long-winded, He doesn't tell a lot of things. He's got very short words. Ya, jadi itu ya, saudara, Roh Kudus itu nggak kayak orang Jawa kalau ngomong banyak panjang lebar. Roh Kudus itu pendek-pendek aja. So he says, go left. Kiri. I went left. Saya ke kiri. He said, go right. Kanan. Saya ke And kanan. it was like going through a maze, a complex maze, Saya melewati sebuah maze ya, itu apa tuh? Labirin, saudara. Itu karena memang di sana stasiun kayak labirin. So what is it? Go left, go right, go left, go right. I just listen to the voice. I just listen to this. Jadi saya coba dengar suara Roh Kudus kiri ke kanan, kanan kiri, kanan. No, there was no ChatGPT, there is no Google Map, okay? Nggak ada Google Map, nggak ada ChatGPT. There was no Hey Google, Nggak ada Hey Google, Hey Siri. Pin, where are my children? Pin. None of this. Nggak ada itu, saudara. That was that time, the old days. Itu waktu zaman itu kayak begitu. So I only depended on the voice of God. Jadi saya hanya bisa bergantung sama suara For Tuhan. 10 minutes, left, right, left, right, left, right. 10 menit, saudara, saya dengar kiri kanan, kiri kanan. Then finally after 10 minutes, the Holy Spirit says stop. Setelah 10 menit Tuhan bilang, Roh Kudus bilang stop. So I stop. Jadi saya stop. Then he says look up. Dia bilang lihat. Then I look up. Terus saya lihat ke depan. Then I saw the exit. Terus saya lihat jarak exit. Then I saw light come up. Terus saya lihat cahaya datang. Bright light. Cahaya yang terang. But it's not Jesus. Bukan Yesus. It was just the sunlight. Itu hanya cahaya matahari. And then I saw two children standing on the top. Terus saya lihat dua anak berdiri di situ. Then I went closer. I got excited. My heart beat. And I went up Saya there. dekat dengan mereka. And then I saw it was both of them. They were standing up there. Dua-dua di situ sama mereka. Praise God, amen. Come on, praise God. Amin. And then they look at me.
Mereka lihat pada They saya. say, where were you, Daddy? Daddy kamu di mana? They scold me, Anak perempuan begitu, salah bapaknya. But you see, but you can hear God's voice. Saya sudah lihat betapa penting dengan suara Tuhan. Ladies and gentlemen, you can hear God's voice. Saudara kasih dalam Tuhan. God wants to Saudara speak bisa to you. dengan suara Tuhan. You don't Tuhan bicara sama saudara. Tuhan mau bicara sama saudara. You don't have to wait for the prophet to come to speak to you. Saudara nggak harus tunggu nabi datang untuk bicara sama saudara. You just can hear God's voice for your church. Saudara bisa mendengar suara Tuhan untuk gereja saudara. He will tell you where to plant, Sesuatu Tuhan kasih tahu saudara di mana saudara where merintis, to start the church. di mana saudara memulai sebuah He gereja. will tell you who will come. Dia kasih tahu saudara siapa yang akan datang. He will lead you to them. Dia akan memimpin saudara kepada mereka. And you would watch God. Every level, from 20 people to 50 people to 100 to 200, He will teach you all the way. Jadi saudara akan melihat Tuhan bekerja dalam setiap level, 20 orang, 50 orang, 100 orang, sampai 200 orang. Terus Tuhan akan mengajar saudara sepanjang jalan. God will speak to your pastor. Tuhan akan bicara melalui gembala saudara. God will speak to all your pastors here. Tuhan akan bicara pada semua gembala saudara di sini. And they will give you the guidance. Dan mereka akan berikan arah. But I want you to leave tonight knowing, this is my last night here with you. Saya mau saudara malam hari ini sudah mengakhiri sesi dengan mengetahui, karena ini sesi terakhir saya di sini. That going out of here, you know you can hear God's voice. Saudara pulang dari sini saudara harus tahu, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Amen. Amin.